दुईटी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आमे आलोचना करबा सहित रविदास एबे जा खबर आसुची मुख्यमंत्री प्रतिदिन 3 टा 5 टा लोकों को भेटिबे। आमे जानिचु बहु वर्ष धरी मुख्यमंत्री जो ग्रीवांस प्रकोष्ठ थिला अभियोग प्रकोष्ठ ताला पड़ीथिला आउ श्रीयुक्त पांड्यान बुली बुली ओडिशा सारा लोकंकर अभियोग पत्र संग्रह करुथिले। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार कहूची 3 ରୁ 5 प्रतिदिन से लोकों को भेटिबे। आमे जानिचु योगी आदित्यनाथ करंती जनता दरबार आउ इठी मोहन माझी को सरकार मुख्यमंत्री मोहन माझी से निजे जनता को सहित प्रत्यक्ष भाव में भेटिबे। आकु केमती देखुचंती सीता रविदास आपण देखंतु जेकोसी गणतांत्रिक शासन रे ए जाउची गोटे व्यवस्था जोडी मुख्यमंत्री लोक सहित जड़ित भावे जन बाट से लोक मान कथा शुणिबे जे राज्यर सर्वोच्च शासनकर्ता जहाँ लोक निर्वाचित करिसंती लोक भेटी पारिबे नाही एबडी व्यवस्था केबे हेले गणतंत्र ग्रहणीय नुहे। मोहन माझी मुख्यमंत्री हेला दिन आप लक्ष्य करुथिबे प्रतिदिन तांकु हजार हजार लोक आसी भेटुछन। से प्रथम नुआ मुख्यमंत्री होइछन तांकु लोक मान भेटुछंती किंतु ता भितर बहुत लोक आसुछंती तांकर अभियोग नै कि मधा आछन। से निश्चित भाव अनुभव कले बा कहवा उचित मधा करिसंती जे लोक मानकर गणतंत्र रे केतक अभियोग करियो अछि मुख्यमंत्री कर जेमि कहले आपण ग्रीवांस हेतिला ग्रीवांस में जदि मुख्यमंत्री न जिबे लोक माने का कहबे अभियोग कहबे से होतला से काम भी होतला चिठी रे चलतला किंतु मुख्यमंत्री जने भेटी पारिबो तार कथा कहि पारिबो ए व्यवस्था किछि ओडिसा रे अनेक दिन होतिला पूर्व जे ओडिसा नथिला ता नुए ओडिसा रे पूर्वरु जनता दरबार बहुत समय हेछि बे वीरेन मित्र ओडिसा रे थिले मुख्यमंत्री तांकर तो बिल्कुल जनता दरबार ही होतिला एवं जनता दरबार से बहुत गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति भी कर दउथिले। अन्य समय रे अन्य जो मुख्यमंत्री माने आछंती से माने मध्य लोक को भेटिचंती लोक को भेटिबार सुयोग सृष्टि करिचंती ग्रीवांस जरिया रहू बा तांकु लोक भेटी कथा कहिबे तांको अभियोग जणैबे ए व्यवस्था नंदिनी छटवी सरकार थिला म देखिछि ज्ञानीबल पट्टनायक सरकार थिला इवन बिजू पट्टनायक मध्य सीधा सरल को कथा शुणुथिले किछि असुविधा नथिला किंतु ए गला 24 वर्ष भितर प्रथम किछि समय छाड़ी देले मुख्यमंत्री वस्तुतः लोक मानकु भेटु नथिले। तो एटा गोटे भूल परंपरा है। अन्य राज्य मान देखिए जदि आप जानते आप योगी आदित्यनाथ कथा कहले नीतीश कुमार तो दरबार करती जनता दरबार करती लालू यादव जो दरबार करती अनेक राज्य में मुख्यमंत्री माने जनता दरबार व्यवस्था अच्छी लोक कथा शुणती आमर ये ग्रीवांस व्यवस्था अच्छी किंतु सेटा बिल्कुल अचल अवस्था को आसी जाइला। अचल अवस्था को आसला गला निर्वाचन पूर्व विके पांड्यान ओडिशा बुली मुख्यमंत्री तरफ गले अभियोग संग्रह करेंगे ये कौन व्यवस्था ये कौन गोटे व्यवस्था ये गोटे व्यवस्था नुहे जो व्यवस्था गणतंत्र धार्य होती मुझे अतीत देखी प्रधानमंत्री माने मु तो पूर्व प्रधानमंत्री कथा कही पारि कि इंदिरा गांधी को तो देखी व्यक्तिगत भाव में सी प्रतिदिन घंटाए काल जनशुणाणी करते लोक कथा शुणु से अवश्य पाखे 2 प्रकार लोक पहुंचते दल कांग्रेस लोक भी पहुंचते कांग्रेस दल कथा कहवाई आउ कि साधारण लोक जो मान निजर समस्या केंद्र सरकार थाए से विषय नहीं कि पहुंचे घंटाए काल से निश्चय भेटन प्रतिदिन एवं सेटा बराबर से रखिते जीवन शेष पर्यंत जो दिन से दिल्ली था बुलूले ये मुख्यमंत्री मैंने से कथा करुले किंतु ये बंद होता 24 वर्ष भितर लोक मान धारणा होता बोधे मुख्यमंत्री मान लोक भेटी पारे ये गोटे धारणा होता किंतु मोहन माझी मोहन माझी तृणमूल स्तर लोक साधारण परिवार आसछंती सी प्रथम दिन सी जड़े मेलापी लोक लोक भेटा चाहूँगी से लोक मुख्यमंत्री यही बार्ता प्रथम डे 1 रु प्रदान कर। तो रबाबू मोर जानवर कथा होची आर प्रैक्टिकल दिगटी कोन मने करंतु बहुत लोक जाई हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भेटिबे या द्वारा कोन से माने तुरंत रिलीफ पाई परिबे ये कोन सूचना दउची जे हमर ग्रासरूट लेवल ले जो एडमिनिस्ट्रेशन अछि ये बहुत समय इनइफेक्टिव हो जाए आ सेति पई मुख्यमंत्री मानकर इंटरवेंशन जरूरी पड़े
ନାଇଁ ନାଇଁ ଆର ଲଜିକାଲ ଏଟା କେବଳ ଗୋଟେ ପପୁଲିଷ୍ଟ ମେଜର ନା ପଛରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦିଗ କିଛି ଅଛି? ନାଇଁ ଏଇଟା ଯେତେ ଆପଣ ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମକୁ ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରହିବନି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଲୋକଙ୍କର ରହିବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଏଇ କରୁଥିବେ, ଆପତ୍ତି କରୁଥିବେ, ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବେ, ସେଇ କଥା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିବେ। ଏଇଟା ବରାବର ହବ ଯେକୌଣସି ଶାସନ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଏଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲୋକ ଭେଟିକି ତାଙ୍କ କଥା କହିବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସବୁଦିନ ସେୟା ତ ସବୁବେଳେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନଦା କେବଳ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ, ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ, ତାର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବନି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ। ତେଣୁ ମୋହନ ମାଝୀ ଭଲ କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ମୁଁ ଭେଟିବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତିଦିନ 3ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଟିବି। ଏଇଟା ଏଇଟା କିଛି ଭାବନ୍ତୁ କିଛି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ଏଇଟା ପୁରା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଧାରା। ଇଏ କିଛି ନୂଆ ଧାରା ନୁହେଁ। ଏଇ ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା। ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଭେଟି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କୁହାଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ବାବୁ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମପି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜନତା ଦରବାର କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ? ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟା ବା 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ ଯଦି ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଆଉ ନାଇଁ ସାଂସଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରିବା ଉଚିତ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ ବା 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଅଫିସରେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସପ୍ତାହରେ ଦିନେ ବା 2 ଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଥାଏ। ସବୁ ସ୍ତରରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ବାହାରିକି ନିଜେ କରିବେ, ଆର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଏଣ୍ଟାୟାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଏ, ତଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। କାରଣ ତଳ ସ୍ତରରେ ଯିଏ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବିବେ ସେମାନେ କୋଉ ଅନ୍ୟାୟ କଥା, ଯୋଉ ବେନିୟମ ମାନେ ଯୋଉ କଥା ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯଦି ନ କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଛି ତାର ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ, ତଦନ୍ତ ହବ, ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଗୋଟାଏ କଥା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ଆଶା ଦେଇ ଯୋଉ ସରକାରକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ତାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିବେ, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ତ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟି ପାରୁଛନ୍ତି, ୟାର ବାର୍ତ୍ତା ମାନ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯିବ। ତଳ ସ୍ତରକୁ ବୋଲି ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହାଏଷ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ପୁରା ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ, ଶୀର୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଇକରି ରହିବେ। ଏଇ ମେସେଜ ଯିବନି ଯେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି ଭେଟି ପାରିବେନି, ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ମଫସଲ ଗାଁର ଲୋକଟିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି। କେବଳ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଲେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଲେ, ଆପଣ ବଡ଼ ବିଜନେସ ନେଇକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବେନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମେସେଜଟି ଥିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଆସିଛି, ସେଠି ତାଲା ପଡ଼ିକରି ରହିବା, ସେଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହଉନି। ମଝିରେ କିଛି ଅଫିସର ବସିକରି ସେଠି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ତା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ମେସେଜ ରବାକୁ ଯିବ। এইটা গণতন্ত্রের বহুত বাজে মানে খুব খরাপ পরম্পরা, খরাপ ব্যবস্থা। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରକୁ, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ, ଯୋଉମାନେ କାହାର କେହି ନାହିଁ, ଲୋକ ନାହିଁ, ବାକ ନାହିଁ, ଠିକ ଭାବରେ କାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତା କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ଜଣେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଏ ରାଜ୍ୟର, ଯିଏ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକର କାମ କରୁ, ଆମେ ଯେ ବୁଝୁ ସେ ଲୋକଟି କିଏ, ସେ ଲୋକଟି ଏପରି ଯାହାର କାମ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବାଟ ବାହାର କରୁ ସେ କାମଟି କେମିତି ହବ। ଆମେ ଯେତେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଲୋକଟି ଏପରି
जहाँ कथा न कले किसी असुविधा ना आम से मनुष्यटा कहीदे नियम बाहर जीव कि से कमटा हम सागे सागे से अफिसर जो अफिसर कर नियम ना सी अफिसर नियम बाहर करदे यहाँ आमर व्यवस्था चली आस तेणु मुख्यमंत्री को भेटाटा जड़े साधारण लोक जी निर्वाचित कर भेटी पारुची ये बार्ताटा सब स्तर को जीव जे मनीष किए से व्यक्ति किए से बड़ कथा नुहे जेकोसी व्यक्ति भी राज्य जी सर्वोच्च शासन अधिकारी क्षमतार अधिकारी भेटी पार कथा कहीपर ये बार्ताटा तल स्तर को जब जीव खाली दिने दी दिन नुहे मसे दि मास नुहे क्रमागत भाव में जब जीव यार गोटे निर्दिष्ट बार्ता तल स्तर में निश्चय पहुंचीज ये आमको तल स्तर ठीक करने पड़ो आम मनीष देखी कम करवा जहाँ नियम जहाँ तार उपयुक्त तार प्राप्य ताकू जदि नदबा प्राक्टिकल कथा कहले जे बहुत आईएएस ऑफिसर भितर ये धारणा रही जे जो कामटी आसुची बहुत लोकों भितर आईएएस ऑफिसर भितर गोटे धारणा रही जे से लोकटी किए जो लोक एत परिश्रम करूँ आईन दिग को बदल रूल को आम से अनुसार सजाड़ू से लोकटी किए जदि जड़े इम्पोर्टाट लोक होते बड़ बड़ पदवी थे सरकार उपरिस्थ लोकंर घनिष्ठ होते काम खोजापी बाट बाहर करदे किंतु से लोक जनक जदि से इम्पोर्टाट न होते आम आईन देखे रूल देखे आम से कामटी को बंद करदे ये हूँ एडमिनिस्ट्रेशन गोटे बड़ सत्य जहाँ को आम समस्ते स्वीकार करने पड़ो एवं आशा करवा मुख्यमंत्री मोहन माझी ए धारा रे परिवर्तन करेंगे साधारण लोकंर काम को जी गुरुत्व दिज्व वीआईपी काम को से गुरुत्व दिज्व ए वीआईपी कल्चर को बंद करवा वर्तमान समय निहाती जरूरी स्थित रविदास आपण भावुं कि वीआईपी कल्चर एडमिनिस्ट्रेशन में बंद हो पार नहीं शुणु मनोरंजन बाबू आप निज अभिज्ञता जानी आमे अनेक समय जिते कौन सरकारी अधिकारी पाखे गोटे कम पहुंचू सी आम चेहरा को देखी आम ना को देखी सी चेष्टा करते केमती करदे कम किंतु जदि जन साधारण लोक से भेटी पारे भेटे मत कथा शुणवे कहे अन्य समय आस यहाँ मो कम नुहे ये हम नियम अनुसार तलू आउट पठेदेवे आउट तलू पठेदेवे माने आप जमी कमटा न हम से बाट बाहर करदे से कम को बाट न हम बाहर करदे सरकारी अधिकारी मान से एक्सपर्ट किंतु जिते आप जानते ये कथा मना करहबनी ये मंत्री जाए कहीदेवे ये ना सेक्रेटरी कहीदेवे यही कथा जो भय अच्छी तल स्तर थाए मनोरंजन आप सांबादिक जानते यहाँ सब थाए जे ना ये तो कथा शुणा पड़ो या नदी जाए मंत्री कहे ना सेक्रेटरी कहे ये जो धारणा यहाँ जाना दरकार जेकोसी साधारण लोकर ग्रीवांसटा सरकारी अधिकारी शुणा दरकार ये जो वार्ता जदि जीव केमती जीव जदि जिते मुख्यमंत्री से वार्ता से अभियोग शुणुंट कथा विचार कर वार्ता जीव तल स्तर सर्वनिम्न स्तर को वार्ता जीव जे भाव में कौन सी लोकर अभियोग को आम एड़े पारानी से जी भी हो XYZ जी हो ना कहीं प्रत्येक लोकर गोटे भोट अच्छे प्रत्येक लोक ये देशर नागरिक तार मध्य सामान अधिकार सामान सुविधा पाइबार हक अच्छी यही कथा ये वार्ता केमती जीव ये वार्ता जावाक जहाँ आवश्यक मुझे मोहन माझी से दिगरे गोटे पदक्षेप नहीं किंतु से चलवा दरकार केते दिन चलो मोर अनेक समय न हुए चले किसी दिन पर पुणी से बंद हो जाए क्या मुख्यमंत्री पाखे बहुत दायित्व बहुत कर्तव्य से सब समय दे पारे ना ना केते समय दे पारे एवं जिते कथा से अभियोग पाइबे ताकू फॉलोअप करने पाखे जो मैंने स्टाफ अच्छा ने ना ना ये सब बहुत कथा अच्छी से बेले बेले गोटे खामखियाली ढंग से कार्य हुए कि हम ना मोहन माझी क्षेत्र में आशा करूँ कारण सी गोटे तृणमूल स्तर लोक साधारण परिवार आसछंती साधारण कथा जानते साधारण लोक समस्या जानते तेणु क्षेत्र में एक व्यतिक्रम बोली आम आशा करूँ देखा जाऊ किपरि भाव में परिस्थिति आगू को जाऊँ कि बर्तमान में पाखे जपरी हजार हजार लोक एकजुट होती देखिकी सी बर्तमान कहते ना विमान शुणी तुम दिन को 2 घंटा एवं आज आरंभ तार गोटे सूचना दिज्व काल आरंभ करने व्यवस्था ना
ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି।